शुभ दिन आया शुभ घड़ी, जय जगन्नाथ से गूंजा आसमां। उसे चारों धाम का पुण्य मिला, उसे चारों धाम का पुण्य मिला, जो कर ले पूर्ण तेरी परिक्रमा। मन में मृदंग बजे, बैकुंठ में शंख बजे, मंदिर है झूम रहा, अंबर से खुशियां बरसी। मिला तभी पुण्य हुए सभी। ভাইয়ের হাতটা ধরে নাও, ওই পাশে ধরো বাবা, ধরো ধরো, দিদি ধরেছে, ওই দিদি ধরেছে, তুমি ধরো, দিদি ধরেছে, তুমি ধরো। বিভিন্ন ব্লকে রথযাত্রা নিয়ে পরিক্রমায় আমরা এগিয়ে চলেছি। আসুন এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করুন। জগন্নাথ দেবের রথের রশিদে আপনিও টান দিন। আমরা